30 अप्रैल बरोज़ बुध को रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने मकानों, दुकानों और कारखानों और दीगर सारी जगहों की लाइट ऑफ कर दे, यानी बत्ती गुल कर दे। पूरे मुल्क के लोगों को कि हुकूमत अगर इस किस्म की मनसूबाबंद प्लानिंग से अगर हम लोगों के औकाफ की मिल्कियत को हड़पना चाहती है तो हम आसानी के साथ उसके पंजे में नहीं जाने देंगे। सारे काम जो है हमें कानून के दायरे में रहते हुए करना है और दुआएं भी करना है। अल्लाह ताला हुकूमत को सही समझ अता फरमाए। और तमाम भुसावल शहर के अवाम से, इंसाफ पसंद अवाम से गुजारिश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ़ कानून में मनमानी और ख़िलाफ़ दस्तूर और ख़िलाफ़ शरीयत तरमीमात करके हुकूमत वक्फ़ के इंतज़ाम व इंसराम को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। नीज़ तरमीमात के ज़रिए इसने मुस्लिम औक़ाफ़ को हड़पने और तबाह व बर्बाद करने का घिनौना मंसूबा तरतीब दिया है। ये तरमीमात न सिर्फ इम्तियाज़ व तफरीक पर मबनी है बल्कि दस्तूर हिंद के बुनियादी हुकूक 14, 25 और 26 से भी मुतसादिम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और उसके ख़िलाफ़ वक्फ़ बचाओ के उन्वान से एक कुल हिंद तहरीक यानी आंदोलन का भी आगाज़ किया है। वक्फ़ कानून 2025 के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का सिलसिला भी मुल्क भर में जारी है, जिसकी एक कड़ी बत्ती गुल भी है। एहतजाज का एक राइज तरीका थोड़ी देर के लिए रोशनी बुझा देना भी है। ये एक अलामत है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम बेदार हैं और अपने हक़ के हुसूल की जद्दोजहद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बत्ती बुझाना कोई बुज़दिली नहीं है बल्कि इस बात का अज़्म है कि हम आगे बढ़ेंगे और जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इसलिए हम भुसावल के तमाम शहर और मुल्क के इंसाफ पसंद शहरियों से गुजारिश करते हैं कि वो 30 अप्रैल बरोज़ बुध को रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने मकानों, दुकानों और कारखानों और दीगर सारी जगहों की लाइट ऑफ कर दे, यानी बत्ती गुल कर दे। और हम दरख्वास्त करते हैं इस एहतजाज में अपनी ज़िम्मेदारी समझकर शामिल होइए और अपने महल्ले, इलाके और दुकानों के आसपास के रहने वालों को भी इसमें शामिल कीजिए। और ये रोशनी बुझाना इसलिए है कि बरसर इक़्तिदार तबके का ज़मीर व शऊर बेदार हो और वो इस बात को समझे कि मुल्क के रहने वाले बाशिंदे इस कानून के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से हुकूमत इस कानून को जल्द वापस ले। मैं दोबारा शहर के तमाम इंसाफ पसंद अफराद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 9 बजे से 9:15 बजे तक बुध के दिन अपने घरों की, दुकानों और मकानों की लाइट बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम तमाम मसालिक के उलमा किराम जो है आप अहबाब से दरख्वास्त करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। शहर भुसावल के दानिशवरान व गयूर इंसाफ पसंद तमामी हजरात, आप हजरात ने अभी महीनों पहले आपने सुना है कि जिस तरीक़े से हुकूमत ने मनमानी करते हुए औकाफ़ की मिल्कियत को हड़पने के लिए अपने मनसूबाबंद प्लानिंग से नए नए कानून ला करके औकाफ़ के नियमों में तब्दीली पैदा करके कि किसी भी तरीक़े से औकाफ़ को तोड़ मड़ोड़ करके हुकूमत के पंजे में आ जाए। हमें और आपको अपनी बेदारी का सबूत देते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ और रज़ाए मुस्तफ़ा और दीगर तंजीमों ने आवाज़ उठाई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इन मुश्तरका तंजीमों के ज़रिए से ये आगाह किया गया पूरे मुल्क के लोगों को कि हुकूमत अगर इस किस्म की मनसूबाबंद प्लानिंग से अगर हम लोगों के औकाफ़ की मिल्कियत को हड़पना चाहती है तो हम आसानी के साथ उसके पंजे में नहीं जाने देंगे। क्योंकि इस देश में जो संविधान है, संविधान ने हमें और आपको अपनी मिल्कियत, अपनी प्रॉपर्टी, अपना वक़ार बचाने का हक़ दिया है। उन तमाम हुकूक में से जो एहतजाज है, ये एहतजाज अपने हक़ को मनवाने के लिए, अपने हक़ को लेने के लिए ये एहतजाज का भी एक तरीक़ा है। जैसा कि आपने सुना है कि बाज़ जगहों पर काली पट्टी बांधकर, बाज़ जगहों पर
چراغ بجھا کر، تو اسی قسم میں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پورے اپنے علاقے کو اندھیرے میں تبدیل کرو، تاکہ حکومت کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے اس کالے قانون سے لوگوں کو اندھیرے پن محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے لوگوں نے بتی گل کر کے حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ دیکھیے ہم بتی تو گل کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے اس کالے اندھیرے پن کو مٹانے کے لیے ہم نے یہ بتی گل کر کے یہ آگاہ کیا ہے کہ ہم تمہارے اس اندھیرے قانون سے واقف ہو چکے ہیں، اور ہم جیسا بھی طریقہ دیا ہے ہمیں ہمارے دیش کے سمویدھان نے، اس طریقے کو اپنا کر کے ہم اپنا حق حاصل کریں گے۔ آج خصوصیت کے ساتھ شہر بھساول کے لوگوں کو، اور ہم اور آپ تو شہر بھساول کے کا نام لے رہے ہیں، لیکن پورے بھارت میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے، جگہ جگہ اس قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں، اور اسی کڑی سے جڑ کر کے ہم شہر بھساول کے لوگ بھی اپنے ان رہنماؤں کے بتائے ہوئے طریقے پر 30 اپریل کو شام 9 بجے سے لے کر 9:15 بجے تک اپنے گھروں کے، دکانوں کے، کارخانوں کے، گلیوں کے لائٹ کو بجھا کر، بتی گل کر کے ہم احتجاج درج کرائیں، تاکہ حکومت کو یہ احساس ہو جائے کہ نہیں، ہماری اس قانون سے لوگ ناخوش ہیں، اور ہمیں ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ آپ اپنے اس بنائے ہوئے غلط قانون کو واپس لو، تاکہ لوگ سکون اور اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت شہر بھساول کے تمام معاہدین، ذمہ داران شہر یہاں پہ الحمدللہ موجود ہیں، اور سب کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی ہے کہ اس وقت حکومت ہند نے مسلم اوقاف اس کو جو ہے ہڑپنے کے لیے جو وقف امینڈمنٹ بل 2025 اس کو جو ہے پاس کرا لیا ہے، تو پورا ملک اس کے مخالف ہے، اور ہر انصاف پسند شخص، امن چاہنے والا شخص اس کے مخالف پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے بھی جو ہے ان کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً جو ہے احتجاجات کے جو ہے طریقے آ رہے ہیں۔ یہ بھی جو بتی گل کا جو احتجاج کا طریقہ ہے، یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے۔ یعنی ہم کو بتی بجھا کر یہ جو ہے باور کرانا ہے کہ ہم جو ہے حکومت کے اس ظالمانہ قانون کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہم تمام یہاں کے ذمہ داران شہر، علماء کرام کی طرف سے جو ہے درخواست ہے آپ لوگوں سے، جو ہے تمام بھساول شہر کے باشندوں سے، کہ بھئی جو ہے 30 اپریل کو رات 9 بجے سے 9:15 بجے تک اپنی دکان کے، مکان کے، گلیوں کے تمام کے ہم جو ہے لائٹوں کو بند کر ایک احتجاج کرے، پرامن احتجاج کرے۔ سارے کام جو ہے ہمیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے، اور دعائیں بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ حکومت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس جو ہے ظالمانہ قانون کو واپس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھساول شہر کے انصاف پسند عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے کہ تمام بھارت کے اندر رات 9 بجے سے 9:15 بجے تک 30 اپریل کو لائٹ بند کی جائے، تو اس لیے میں تمام بھساول شہر کے عوام سے، انصاف پسند عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لائٹ بند کر کے اس کالے قانون کی مخالفت درج کرائیں۔ خبروں میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے BK ٹائمز نیوز لائیو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، اور بغل میں لگی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کیجئے، تاکہ آپ کو سچائی کے ساتھ دکھائی جانے والی خبریں مل سکیں۔ جے ہند۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری